Ni wala rin man rin nga mo. Agi. Agi, mara dakak mahal. Agi. Ni wala walking closet to. Agi. Ni. Agi, mara dakak. Wala to mahal. Wala man rin. Ay mahal. Puro walking closet. Okay. Okay. Wow. Pikiran dia tu 1, 2. Marah ke? Laundry. Garage dah. Marah ke si laundry tu? Okay. Ini isa di. Walay cabinet to. Ay, Andi. Abikin. Kula ay amay antuman. Amay cornice antuman. Agi maawang niya pusakan to mahal. Agi grabe, manilo la. Garahe oh. Ay wala manayakin to. Ay wala TV to. Agi maradaga. Agi ni wala pantry to, may pangarap ko. Agi, Diyos ko po, ay may pangarap ko. 1, 2, 3. Agi, mahal. Amis ko, grabe. Agi, maradaga. Agi, wali bintana to ni Jayo. Kaso galalukasan. Agi, maradaga. Agi, balag ni backyard to. Mahal. Walay kinto oh. Walay built-in patio. Ya kintan optional kan mahal. Agi. Dake. Agi, amin nagabay ko dabong wadya. Diyos ko po. Sikat tulay pinakamarket. Ni, ama na yung pangarap ko oh. Nandun mo yan. May pantry, pangarap ko. Grabe. Ay, sanayay, namimiss ko yay, Ken. Ay. Ang tingaran to na ay. Ken, center. Center. Yan. Ni pati living room to, marako. Yan mo tayo, Ken. Ano to ya? Master bedroom. Master bedroom. Agi! Agi, maradakap. Diyos ko po. Agi, Diyos ko, maradakap. Dimmalan kami labat, pero agi, kursonada yan abong. I like this house. Oh, ni, wala ni kento, cabinet to. Ini, jak taway, oh. Baluran na bong. May balag sa kento, oh. Backyard. May shower. No, amusan. Oh, ba? Ayos ah. Sanya siya kubeta to. Taian. Agi! Diyos ko po. Ay, may gabay ko. Agi! Walk-in closet. Agi! Ay, siya gabay ko. Ay! Marada kami aya. Dwara ka na ikin to. Ako pansin ah. Agi, grabe. Agi, man ilol-ilol. Marat. Wala ni sa bedroom. Piyari kwarto to. Apa tira? Ay, marat. Yeah, ang gana pa tira kwarto to. Oh. Ha? Maunya bago yan. Ay, agi. Wala sarili ton yan, oh. Hindi, mahal. Oh, yeah. Sarili to. Wala kwarto. Wala sarili tong bathroom. Hindi, yan mo tapos saram. Ha? Yan, saram. Pasaram so? Ay. Ito pa share amamagam. Ay. Ay, aya ang gapikin to, walk-in closet. Yeah. Pero nayari la, oh. Agi, grabe. Marada ka. Akin mahal, ang gapi. Banyo to yakin. Wala, yan.
Agi, gabay kuya ayo. Kato. Yan. Ay, unja ay manaya. Aling walang kula. Agi, no naalam mo, naalay, maradag ka po. Marakap yan, yes. Pero walay kwarto dyan. Agi, maraka. Grabe. Aya siya gabay ko na bong. Pangarap ko. Amin yakin, gabay. Ay, tanim na ng tatay to story. Yan ini. Plan 1. Eta, pero na brochure. Amo nang nangyaya ay. Gabay mo nangangatan. Yan, ang nananta, manusyuso ta. Ata, pero ano brochure. Ay, dadakol dyan bong. Maraka. Abo, ami, kasi walang story niya. Ay, oh. Gabay kuya, oh. Yeah, walang story.